ओके एथले बाबू द बरूड फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन लो कौन आसथिला बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले कौन जिनस अछि से जिनस एक्चुअली चलथिला देखि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जाइथिला स्लाइड टा मो रिपीट कर दूचा ओके इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मतलब कौन ना सिंपल कथा कह जेठी कौन ना जुडिशियरी को एक्चुअली इंडिपेंडेंट करा है काहाठरू ना एग्जीक्यूटिव ही जाऊ लेजिस्लेटिव ही जाऊ कि मीडिया ही जाऊ समस्त समस्त काम कर Constitution provide the unique power to the judiciary. The power should follow the government. ଠିକ୍ ଅଛି ତାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପାୱାର ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛି act as the guardian of the liberty and the fundamental right of the citizens ଆମେ କହିପାରିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲିବର୍ଟି ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜୁଡିସିଆରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ It also determine the limit of the power of the center and the state. सेंटर कौन करिवो स्टेट कौन करिवो जदि तांको भितर किछि मतभेद ହେଲା ऑफ कोर्स ए जिंस एक्चुअली जुडिशियरी पाखरे पीपल ए सोर्स ऑफ अथॉरिटी ताने जो जुडिशियरी ही जांदु एग्जीक्यूटिव ही जांदु लेजिस्लेटिव ही जांदु समस्तଙ୍କର सोर्स कौन पावर समस्त कोठी पाउछन ना कोठी जनता पाख सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल माने लोक मानक पई नियम बना है एमि किछि काम करा हबनी लोक मानक पई खेती पई काम करिवो कॉन्स्टिट्यूशन लाइक क्राइम सिस्टम अलग कथा यदि क्षति किए करे ताको पनिशमेंट दिया हबो ता माने न जे क्षति करिवो तक पनिशमेंट जे दिया हबो ता एक्चुअली इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बाहर फॉर एग्जांपल कलकत्ता केस कथा कहउची कलकत्ता केस रे जे भी आरोपी रहिबो कि एक्यूज्ड रहिबो कोर्ट जदि ताको साब्यस्त करियो कि भाई साहब ए जिंस 100% ये इन्वॉल्व अछि डेफिनेटली गुड विल हियर सेंसर नियम सुनिबो ताको वी कैन कन्फर्म यू नो फ्रॉम द प्रिएम्बल विथ द पीपल कारण जो जनता को सबुठार अधिक शीर्ष रखा है कारण संविधान जो स्टार्ट है से कथा विथ द पीपल ऑफ इंडिया विथ द पीपल ऑफ इंडिया मैं एक्चुअली भारत नागरिक ये सब जिन हवा दरकार देन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज ए स्लाइड मध्ये जाइतिला एवरी सिटीजन कैन वोट अबव द यू नो एज ऑफ द 18 विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कहती ऑलरेडी अमेरिका ही जाऊ यूके ही जाऊ ये एक्चुअली बहुत दिन पर्यंत एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस महिला ही जानतु कि आम कह छोट जातिर लोक ही जानतु एक्चुअली भोटिंग पावर नाला बट इन केस ऑफ द इंडिया फास्ट जो भारत स्वाधीन है 100% समस्त पावर था जे भी 21 एबव था हालांकि 21 टा 18 रहा ठीक है पचर 21 कराई 18 करा इन रिप्रेजेंटेशन वी आर सर्विंग द सीट फॉर द एससी एसटी जो पिछड़ा वर्ग लोक अच्छा से एक्चुअली कौटी ना कौटी प्रायोरिटी दिया हो बोली एमएलए होगला एमपी होगला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक द पंचायत राज एंड म्युनिसिपालिटी दे आर आल्सो सीट रिजर्विंग फॉर द एससी एसटी इमरजेंसी पावर कथा कहउजी extraordinary power the presiding during the emergency president during the emergency time रे जदि स्टेट रे emergency लगी गला तो of course president powerful रहबो किबा national emergency president किबा financial emergency president emergency समय रे कोठना कोठ president supreme हेजबे स्टेट रूल रेगुलेशन काम करबो नाही कि मध्ये हम कोइ आर्टिकल काम करि परिबो नाही इट कैन बी ड्यू टू द आर्म रिबेलियन कौन हवा दरकार आर्म रिबेलियन जो ही परिबो नेशनल इमरजेंसी नेशनल एग्रेशन जो ही परिबो या पर क्वेश्चन पकईला हालांकि पछरे हम पढ़ी जो पढ़ा कौन इमरजेंसी कथा पढ़ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन जब काम न करे स्टेट इमरजेंसी कथा कहूँ फाइनेंशियल मैटर किसी रिलेशन माने एकदम बिल्कुल फाइनेंस क्राश हो गला तो फिस्कल डेफिसिट कथा कहू कि अलग प्रकार बैंकिंग in that particular case also president can announce the financial emergency during the emergency federal converted to unitary federal system कौन जो यूनियन गवर्नमेंट कोठी ना कोठी ता काम करूची स्टेट गवर्नमेंट ता काम करूची से जिनस स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत सारा कंट्रोल हरे दबो ये रहे यूनिटरी तमाने सेंटर किमा प्रेसिडेंट सब जिनस सिंगल सिटीजनशिप सर सर ड्यू टू मीन्स कौन सर ड्यू टू मैडम सर प्रीवियस ऑर्डर अछि बोधे एटा कोन नहीं सर 80 सेल्फ जो अछि लास्ट डे सर हां सर 80 कैन बी ड्यू टू लिखा है ड्यू टू मींस कौन सर कैन बी ड्यू टू को माने लाइन ले कहले सर नहीं गले पूर्व स्लाइड था सर हां पूर्व हां एटा हां कोन हां सर एटा लास्ट रे लिखा है जिने सर
हाँ ए जो इट कैन इमरजेंसी पावर सेकंड पॉइंट है सर, इट कैन बी ड्यू टू आर्म रिवोल्यूशन अच्छा सत्य अच्छा ड्यू अच्छा टू। अच्छा 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 ଏଇଟା ହଁ ହଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାରରେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ be due to armed rebellion, external aggression, breakdown of the constitutional machinery and financial matter. ତାମାନେ କୋଉ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଭାରତରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର ଆସିପାରିବ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେକର ଆମେ ଆଜି ଆରାମସେ ବସଛେ ଖାଇଛେ ପିଇଛେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭାରତ ଏଜ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାହିଁକି ଆସିବ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାହିଁକି ଲଗା ହବ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗେଇଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ କହିଥିଲେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ କଟା ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ କି ଭାଇ ସାହେବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନ ଆସିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ୱାର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲି। ତ ବାକି ଅଲଗା କୋଉ କୋଉ କାରଣ ଥିଲେ ଭାରତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନେଇକି ଆସିପାରିବ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ କଣ୍ଡିସନ ନା ଆର୍ମ ରିବେଲିୟନ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହିଥିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରାହେଲା ଆର୍ମ ରେବେଲିୟନ। ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଧୁକ ପତ୍ର ଭୁଜାଲି ଭୁଜାଲି ଧରିକି କିଏ କାହାକୁ ଅଣାଅଣି କରିବ ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାର ହେଇଯିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗେଇଦେବା କି ଯିଏ ବାହାରକୁ ଦେଖିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଗୁଳି କରେ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସରକାର କଣ୍ଡିସନ করে। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏଗ୍ରେସନ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ଆସିଗଲା ଭାରତକୁ ଆଟାକ୍ କଲା କିମ୍ବା ଚାଇନା ଆସିଗଲା ଆଟାକ୍ କଲା କିମ୍ବା ଏନି ଏଲ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ୟା ଫିର ୱାର୍ଲଡ ୱାର କଥା ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି ଭାରତ ସିଚୁଏସନ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, ସେଇ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାହବ କି ଭାଇ ସାହେବ ତମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ରୁହ, ବାହାରକୁ ଆସିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି, ଆସିଲା ମାନେ ତମ ଦି ଚାରି ଦିନ ଯୋଉଠି ଧରିକି ଠିଆ ହବ, ପୁଲିସ ବାଡେଇବି ୟା ଫିର ଫାୟରିଂ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି। ବ୍ରେକଡାଉନ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେସିନରୀ, ଏ ଦିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା କୁହ, ମାନେ ପୁରା ଭାରତରେ ୟା ଫିର ବର୍ଡର ଷ୍ଟେଟରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିପାରିବ। डिपेंड करो प्रेसिडेंस कि एक्चुअली को केते एरिया लगे पूरा भारत लगे या फिर किसी एरिया लगे जो एरिया डिस्टर्बेंस अछि कोन। देन ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, एटा को होछि कोन तमरो स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल कथा कहै। फॉर एग्जांपल ओडिसा रे कोन प्रकार काम ठीक ठाक कला नाही, लोक गंडोल फंड फॉर एग्जांपल कलकत्ता कथा कहै वर्तमान लॉ एंड ऑर्डर को एक्चुअली कलकत्ता गवर्नमेंट मन कर कंट्रोल करि परिबो नाही, तो सही जगह एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑर्डर लगे दे इमरजेंसी कर देबे, कर दे सेंटर बुझो बाकी सब रेडी करे। फाइनान्शियल मैटर माने टंका पैसा, फॉर एग्जांपल भारत सुध आनीला देवालिया ହେଇଗଲା, देवालिया ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଟା फाइनान्शियल इमरजेंसी ଲାଗି ତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେशन କରାହବ। ତମ ଯୋଉ 6th ପେ 7th ପେ କମିଶନ ହିସାବରେ 60-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦରମା ଉଠଉଛ, ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରମା କଟା ହବ, ଡିପେଣ୍ଡ କରାହବ କୋଉ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋନ କାହାକୁ ଦିଆହଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଦିଆହବ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଯୋଉଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପେନସନ କଥା କୁହାହଉଛି ସେଥିରେ ବି କଟା ହେଇପାରିବ। तो ये प्रकार फाइनेंशियल मैटर है, तेणु ये तीन प्रकार वे रे भारत चाहिए एक्चुअली इमरजेंसी लगे पारे बाउंस। यस सर। विश्व विजयी साहू बाबू रेडी अच्छे तो यस सर। single citizenship, every part of the India residing will be considered as the single as a citizen of India। ओडिशा रहूं कि आंध्र प्रदेश रहूं कि जम्मू काश्मीर रहूं कि कौटी रहा तेलंगाना रहा मुंबई रहा आसाम रहा वेर मे भी आम कह कौन आम एज ए इंडियन भारतीय इंडियन पिक्चर देखीचे तो सनी देओल इंडियन है ओके। नो सेपरेट सिटीजन फॉर द डिफरेंट स्टेट, ओडिशा आंध्र प्रदेश में अलग अलग सिटीजन ना, समस्ते इंडियन भारतीय। हाई कैमरल लेजिस्लेचर, हालांकि डीपीएसपी माध्यम स्टेट टू स्टेट अलग अलग प्रकार सोशियो इकोनोमिकल स्कीम कि प्रोजेक्ट लोकों नहीं पारे नहीं कि आसीपारे, कौ स्टेट किसी में भी भल प्रकार स्कीम आसीपारे, कौ स्टेट कौन ना कौन से भल आसीपर ना कारण तार फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से ना। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र कथा कहबा या फिर ओडिशा या फिर महाराष्ट्र कथा दिल्ली कथा कही पारे या फिर आसाम कथा कही परिबा, तो एमानकर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी समान नुह। तेणु दिल्ली गवर्नमेंट पाखे जी इनकम अच्छी आसाम गवर्नमेंट पाखे से इनकम ना, महाराष्ट्र पाखे जी अच्छी इनकम ओडिशा पाखे से ना, तेणु से गवर्नमेंट जी खर्च कर ओडिशा गवर्नमेंट से खर्च कर से जगह आम डिस्क्रिमिनेशन कहीपर ना। बाकी डिस्क्रिमिनेशन ठीक अच्छे ब्रॉडर सेन्स कहीपर, बट तार रूट कज एक्चुअली आम खोजिले अलग कथा डेवलपमेंट कथा ही आसो।
ବଟ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ସେତିକି ଫାଇନାନ୍ସ ନାହିଁ, ବଜେଟ୍ ନାହିଁ। ବଜେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପଲିସି କଥା କୁହାହେଉଛି या फिर ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେ ବି 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେଭଳିଆ ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ କିମ୍ବା 20 ବର୍ଷ ପରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ବାଇକାମେରାଲ ହେଲା, ସିଟିଜେନସିପ୍ର ସିନା ନାହିଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ବଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରି କରୁଛି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଟର। ବାଇକାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କ'ଣ ନା ଅଫକୋର୍ସ ଯୋଉଟା କି ଅପର ହାଉସ୍ ଲୋୟର ହାଉସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା କୁହାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ will be ବିଧାନସଭା ଆଣ୍ଡ ବିଧାନ ପରିଷଦ। ଯେମିତି ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି କ'ଣ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା କ'ଣ ଲୋୟର ହାଉସ୍, ରାଜ୍ୟସଭା କ'ଣ ଅପର ହାଉସ୍, ସେମିତି ବିଧାନସଭା ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ। ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ହାଉସ୍ ୱାନ୍ ହୋମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଧାନସଭା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ବଟ୍ नो लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद सर नहीं। हालांकि लेटर जाइए सर मत हो पारे पचर बिल जी पास हम अलग कथा, एवं पर्यंत तो ना। स्पेशल प्रोविजन फॉर द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन ना विभिन्न प्रकार लोगों को माइनॉरिटी कहुए, लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटी कहुच्छी, रिलीजियस माइनॉरिटी कहुच्छी, कल्चरल माइनॉरिटी कहुच्छी। माइनॉरिटी माने भावीदेवनी जे केवल एससी एसटी बोली, बहुत प्रकार सिचुएशन माइनॉरिटी। माइनॉरिटी माने कौन ना अल्प संख्यक कौन अल्प संख्यक ना मनकर कई जने कुई भाषा कहते, कुई भाषा कहते, फिर सांताली कहते, भाषार कहूबा लोक धीरे धीरे कमी कमी जाऊँ। तेणु तांको जदि आमे प्रोटेक्शन न दबा, कोठी ना कोठी किछि दिन पर ही सब जिनिस नष्ट हो माइनॉरिटी का। फॉर एग्जांपल कल्चरल गोटे आदिवासी कल्चर अच्छी कि से एक्चुअली जंगल भितर ना रहिबे, हाँ बर्न कल्टिवेशन किंबा झुम कल्टिवेशन करेंगे, सेमानकर रज अष्टमी संक्रांति आसिले गीत फीत गाई नाचे, हाँ गछपतर महू लाख झुणा ये सब जिन बाहर करेंगे, देयर कल्चर। ताको देखा नहीं आस पेंट भद्र टाई फाई पिंधिक आसिक भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छक बस चा पीओ करेंगे ना। तेणु कल्चर आम प्रोटेक्ट कराया पड़ो, से खुशी लगे। मुझे अलरेडी जरायु कथा, ट्राइबल ग्रुप कथा कहती, अंडमान निकोबर कथा। सरकार चाहिए तो से एक्चुअली विभिन्न प्रकार प्लानिंग माध्यम बाहर करके मेन स्ट्रीम से रखी पारता, बट सरकार कहले ना एक्चुअली से खुशी खुशी लगुच तो डेफिनेटली से प्रायोरिटी दवा दरकार। हालांकि यहाँ कंट्रोवर्सी से जानी ना खुशी लगुच, सतर जी जानवे ना यार दुनिया एमती कथा अच्छी कि आमर गोटे प्रेसिडेंट किए अच्छा, विधानसभा अच्छी, आम पार्लियामेंट अच्छी, आमर हजार हजार कोटी कोटी आम खर्च हो, खाद्य सब पिज्जा ऑर्डर कर लोग खाऊँ जोमेटो वगैरह कथा, कि बाहर विदेश बुलूँ, बहुत सारा कथा अच्छी। बट एनी हाउ खुशी रखा है दैट द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी सरकार एक्चुअली विभिन्न प्रकार काम कर। माइनॉरिटी माने केवल भाव रिलीजियस माइनॉरिटी, अदर माइनॉरिटी आल्सो इज देयर। For SC, ST and others, not only seat reserved in the parliament but also other privileges. केवल तामाने पार्लियामेंट कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे आमे जे सीट रिजर्व कर दो SC, ST पई काम खत्म सेतिक रे नुहे। बहुत सारा तुम जगह जॉब देखुछ, जॉब रे रिजर्वेशन रहउची, विभिन्न प्रकार पंचायत राज सिस्टम रिजर्वेशन रहउची, म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशन रहउची, प्लस अलग अलग जो ग्रुप रे सब मेंबर होउछन ताका पई रहउची। प्लस सरकार जो विभिन्न प्रकार डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करूँ, अपॉइंटमेंट किसी पोस्ट को रखा जाऊँगी कथा कह पंचायत राज। ठीक अच्छे, ये एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बेसिक बेसिक ढांचा कौन। हालांकि यहाँ पर सब गोटे गोटे चैप्टर अच्छे, आम पंचायत राज ऑलरेडी पढ़ी। क्रिएशन ऑफ द पंचायत राज और द अर्बन लोकल बॉडीज कथा कहुच्छी, जोटा म्युनिसिपालिटी या फिर पंचायत। This was achieved through the 73rd and 74th constitutional amendment by the Indian Parliament in 1992, PV Narasimha Rao। रूल ऑफ लॉ कथा कहूँ, कौन रूल ऑफ लॉ, नियम रहा दरकार। रूल ऑफ लॉ नियम जो बही लिखाई संविधान रे, से नियम को समस्ते पालन करवा दरकार। सलमान खान ब्लैक बक मार सी भी जेल जीव, मु माइले जीवी, तमें माइले जीव, समस्त रूल सामान रहा दरकार। रूल ऑफ लॉ माने लॉ रे गोटे रूल रहा दरकार, से रूल को मानिया दरकार। माने मन इच्छा मु रूल चेंज कर देबी मो पई। कॉन्सेप्ट बोरोड फ्रॉम द ब्रिटेन रूल ऑफ लॉ। नो वन इज एबव द लॉ। जेकोसी लोक मुकेश अंबानी हैरान कले से भी जेल जीव, नरेंद्र मोदी प्रॉब्लम कले से भी जेल जीवे, नवीन पट्टनायक जेल जीवे, समस्त जेल, से भी भूल करे से जेल। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट द ब्रीच ऑफ द एक्जिस्टिंग कथा कह माने से लोक पाखरे पैसा नहीं, गरीब लोक ताको मिछ कथा कह एक्चुअली जेल पठे दवा, से जेल रहिबो, सेमति न होबा दरकार। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड
ଅଫ ଦ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲ, ବ୍ରିଚ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବହିରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କିମ୍ବା ରୁଲ ବୁକ୍ସରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ସେ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଙ୍ଗି ନାହ ନିୟମକୁ, ତାହେଲେ ତମକୁ କେହି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜି ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିଛ ଯୋଉ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ, ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିଛ ଯୋଉ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ, ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ଏମାନେ ନିୟମର ଗଳା ବାଟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୁଲ ତ କରିବୁ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ନାହିଁ, ଖସିକି ପଳେଇବୁ, ଲାଗି ସେଟା ଅଲଗା ଟପିକ। ଅଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ବିଫୋର ଲ, ନୋ ୱାନ୍ ଏବଭ୍ ଦ ଲ, ଇକ୍ୱାଲ ବିଫୋର ଲ, ଲ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇବେ କି? ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ମାନେ ସିମ୍ପଲ କଥା କହିବି, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମେ ଜିଏସଟି କଥା କହିବ, ଫିର ତମେ ସରକାର ଇନକମ୍ କଥା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ବନେଇଛନ୍ତି କି ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେରୁ କେତେ ଇନକମ୍ ହେଲେ କେତେ ପଇସା ଦିଆହବ, ହେଲା। ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ହେଲେ ପଇସା ଦିଆହବ, ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସରକାର ମାନଙ୍କର କହିଲା କି ଭାଇ ସାହେବ ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ କଣ, ସେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ତମ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକମାନେ ତମ ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତମେ ସେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମେ ମନେକର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଲ ଫାର୍ମକୁ ହାୟାର କରିକି ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଉ ଇନକମ୍ ଅଛି, ସେ ଇନକମ୍କୁ ଛପେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସ ଦେଖେଇବ। ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛି ସେଠି, ବା ମନେକର ତମର ଜାଗା ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆଉ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବ, ସେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ କରିବ, या फिर पिला नाଁରେ କରିବ, या फिर ଶ୍ୱଶୁର ଘର କାହା ନାଁରେ କରିବ, या फिर ଶାଳୀ ନାଁରେ କରିଦବ, ହ୍ୱାଟଏଭର ମେ ବି। ତାମାନେ ସରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମେ ଟଙ୍କା ଦବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ। ସରକାର କହିଲା ମନେକର ତମର ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ଘର ରହିବ, ସେଇ ଘରର ତମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବନି, ଯୋଉଟା ରହିବ ଯୋଉ ଘରଟା, ବାକି ଘର ଅଲଗା ଘର କରିଲେ ତମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ତମର ପଇସା ଅଛି, ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ଫର୍ଜି ମର୍ଜି କରିପାରିବ। ପଇସା ଗୋଟେ ଘର ତମ ନାଁରେ କରିଦେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ କହିଲ, ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେଇଛି କିମ୍ବା ତାର ମୋର ପଡୁନି, ସିଏ ବି ତା ଘରେ ରହିଲା, ସିଏ ବି ସେଟା ବାସ ଘର ଆମ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଡା ଭଡା ଲାଗି ସତରେ ତମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଡା ଆସୁଛି, ବଟ୍ ସେଟା ଦେଖେଇଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଦେଲେ କଣ ନା ମୋ ଝିଅ ସେଠି ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛି, ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି, ଏଠି ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ ରଖିଦେଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ କଣ, ତମେ ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କଲ କି ଭାଇ ସାହେବ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ସେ ପଇସାଟା ସବୁ ମୁଁ ଖାଇବି, ସରକାରକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ। ମାନେ ଲ ତ ଅଛି, ଲର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ କୁହାହେଇଛି କି ଯଦି ଏମିତି ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଥିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେଟା ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ। ବଟ୍ ସତରେ କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସତରେ କଣ ନା, ସତରେ ଯଦି ରହିବ ତମେ ତାହେଲେ ଦିଆହବ। ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ କଣ, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ ଅଲଗା କାରଣ ନାଁ ରଖିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ମତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଲୁପ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଏମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ହେଲା ନା ବାବୁସ? ହଁ ସାର୍ ବୁଝିଗଲା ସାର୍। ସାର୍ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ କେତେ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିପାରିବ ସାର୍ ପ୍ରପର୍ଟି? ଏ ବାବୁ କେତେ ହୋଲ୍ଡିଂ କଥା ତ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କଥା କୁହାହଉଛି, ସେ କଥା କୁହାହଉନି, ହେଲା। ମୁଁ ଲୁପ୍ସ ହୋଲ୍ସ ମାନେ ଗଳା ବାଟ, ମାନେ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମକୁ ବାଇପାସ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଣ କରିବି, ଫସିବିନି, ବଟ୍ ବେନିଫିଟ ଉଠେନି। ପ୍ରପର୍ଟି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବୁ, ସେଇଟା ତ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ମୁଁ ପଢେଇବି। ଇନକମ୍ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟାକ୍ସ କି କର୍ପୋରେସନ ଟ୍ୟାକ୍ସ କି ଏସବୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ତା ଲିମିଟ କେତେ ଅଛି, ଆମେ ସେଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚାପ୍ଟରରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ, ଗଲା କଥା ଏଇଠି। ଅଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ବିଫୋର ଲ, ନୋ ୱାନ୍ ଇଜ ଦ ଏବଭ୍ ଲ, ତାମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲ ପାଖରେ ସମାନ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଉ। ହାଲାକି ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ କଥା କହିଲି, ସେ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଯୋଉ ତମର ଆଇ ୱିଟନେସ୍ କଥା କୁହାହଉଛି, या फिर ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଇଏ ବି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଠି ତ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ତମେ କାହାକୁ ମଣିଷ ମାରିଦେଇଛ, या फिर ଯାହା ବି କରିଛ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସୁବିଧା କରିଛ, ତ ତମ ଏଗେନଷ୍ଟ ପୁଣି ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ଦରକାର ନା, କିଏ ଜଣେ। କୋର୍ଟ ତ ଅନ୍ଧ, ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତ ସେ ସାକ୍ଷୀ ବାଲାକୁ ତମେ ପୁଣି ଧମକି ଚମକି ରଖିଦବ, ପଇସା ଅଛି, या फिर କିଛି କହନି, ହଜାର ପ୍ରକାର କଥା, या फिर କେସ୍କୁ ବଢେଇ ଚାଲିବ, ଓକିଲ ବଡ ଓକିଲ ଧରିକି, ଭାଇ ଆଜି ଏଇଟା ପିଟିସନ ପକା, କାଲି ସେଇଟା ପିଟିସନ ପକା, ହଜାର ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷୀ ଆମେ କହିପାରିବା କନଭିକ୍ସନ ହବାକୁ ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ତ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସେସ, କେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାପରେ। ଅଲ୍ ଲ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କିପିଂ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବି ନିୟମ ପାସ୍ କରିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହବା ଦରକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ହବା ଦରକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ନ ହବା ଦରକାର। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ବନେଇଦବ କଣ ଭାଇଚା, ତମେ ଭାରତ ଯୋଉ ସରକାର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରତର ଯାହା ବି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଏସବୁ ଯାହା ଅଛି, କିଛି ମାନନି, ଗୋଡେଇ ବୁଡେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ସବୁ, ଏମିତି ଲ ବନେଇ ପାରିବ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ଇଜ୍ଜତ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇଚାରା ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଝଗଡା ଫଗଡା କରିବନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲରେ ଯଦି ୟାକୁ ବେଦଳା ଗଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ ହୋଲ୍ଡ କରିବ, uphold। like balance between the constitutional supremacy and parliamentary sovereignty। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ସବୁ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛୁ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି, ଆମେ ଦେଇନୁ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି। ଜୁଡିସିଆରୀ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଇଗଲା, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ହେଇଗଲା, ମିଡିଆ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଏଇଠି ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଜୁଡିସିଆରୀ ଆଉ ଯୋଉ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ୟା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇକ୍ୱାଲ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, କାରଣ ନହେଲେ କେହି କାହାକୁ ପୁଣି ମାନିବେନି, ୟା ଫିର ଆମେ କହିବାରେ କଣ ଜଣେ ପୁରା ଅଧିକା ସୁପ୍ରିମେସି ହେଇଯିବ, ଡିକ୍ଟାଟରସିପ ହେଇଯିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋଦି ମନେକର ରହିଲେ 15 ବର୍ଷ, ସେ କହେ ନାଇଁ ଭାଇ ସାହେବ ପୋଜିସନ ତ ମଜା ଅଛି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ହେଲୋ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଦମ ପୁରା ଇଜ୍ଜତ ଦଉଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଚାଲିବା କଥା ପଦଯାତ୍ରା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବଡ କେସ୍ ଲଗେଇଦେଇ ଭିତରେ କରିଦେଲେ ସଇଲା କଥା, ପୁଣି ମୁଁ ପାୱାର ରହିବି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଫଲ୍ସ କେସ୍ କିମ୍ବା ଆଲିଗେସନ ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥିବ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ ଜଗିକି ରହିଛି। ମନେକର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିକି ଭାଇ ସାହେବ ମୁଁ ତ କୋର୍ଟର ସୁପ୍ରିମ ରହିଯିବି, ତ ମୋଦି ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ରାହୁଲ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ, କାହା କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତୋ ପାୱାରକୁ ମୁଁ ରଖିଦେବି, ଏମିତି ହେଲେ ଦେଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବନି, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେ ଜିନିଷ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଜୁଡିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତମ କାମ ହେଲା କେବଳ ନିୟମକୁ ଦେଖିବ ଠିକ ଠାକ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେମିତି ଦେଖିବ। ତମେ ଯଦି କହିବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାମ କରିବ ବା ଲ ମେକିଂ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆଉ କୋଣ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି? ତ ଯାହାର ଯେତିକି ବେସିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତିକି କରିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ଦେଶ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସରେ ଚାଲିପାରିବ। ଅଦରୱାଇଜ ନହେଲେ ପୁଣି ଅଧିକା ପାୱାର ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଡିକ୍ଟାଟରସିପ ହେଇଯିବ, ଏକଛତ୍ରବାଦ, ହିଟଲର କଥା ଆସିବ, ପୁଣି ବାକି ସଦାମ ହୁସେନ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି। ସେ ଜିନିଷ ଭାରତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଛି। କ'ଣ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग द पावर इक्वल टू द पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी। संविधान को ठीक ठाक पावर देती, पार्लियामेंट को भी ठीक ठाक। पार्लियामेंट भीतर किए आସୁଛି लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव दी जण जगह आସୁଛି, हालांकि एग्जीक्यूटिव आहुरी बड़। जुडिशियल रिव्यू इज द देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट चेक इन द पार्लियामेंट। जुडिशियल रिव्यू माध्यम रे पार्लियामेंट जदि कौन प्रकार बड़ बड़ नियम बनइबो आ सेटा जदि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन नुह, ताहले ताको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके भॉइड कर दो, जदि ठीक ठाक न कैंसल कर दो। बुझिला। Also parliament can amend the major portion of the constitution। यदि जुडिशियरी पाखरे एठी रहिला भॉइड कर दो जुडिशियल रिव्यू या फिर बेसिक स्ट्रक्चर, सेम लाइक द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मध्य संविधान रे जे कोनोसी लॉज को आर्टिकल को चेंज करि पार, लॉ को बदली पार, इवन कि फंडामेंटल राइट को बदल पार। आर्टिकल 360 सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। भारत रे कोन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, ता माने जुडिशियरी तम मन कर तमर नॉर्मल लोकल कोर्ट रे कोनस पर केस लगैलो, ये मन कर तो मजा आसलानी या फिर तुमको ठीक ठाक लागिला, मजा आसलानी माने नेगेटिव लबनी, तो माने तुम सैटिस्फाइड न हो से आंसर रे, यू कैन गो टू द हायर कोर्ट, यू कैन फाइल ए पिटिशन इन द हायर कोर्ट। एमती हायर कर तुम सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जाई पारिबो ऑप्शन अछि। जे लगा था कथा को इंटीग्रेटेड जुडिशियरी अंडर द हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट। सुप्रीम कोर्ट ता तळे के रहले, हाई कोर्ट रहला स्टेट रे मुख्य, सबऑर्डिनेट कोर्ट रहला हाई कोर्ट तळे। हाई कोर्ट तार निज जुरिसडिक्शन अंडर काम करे। यदि दुईटा स्टेट पाई या फिर तीनटा स्टेट पाई गोटे गोटे हाईकोर्ट, से तीनटा कि दुईटा जी एरिया अच्छे से एरिया भितर से सर्वोच्च रहे। सुप्रीम कोर्ट पूरा जो इंडियन टेरिटरी फैला है से जगह सब सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट तार निज एरिया जो जो जगह एक्चुअली को टर्मिनस जो एरिया को ओडिशा नेला से एरिया पर्यंत ओडिशा हाईकोर्ट रे राय सुना को टर्मिनस है बाउंड्री अनुसार। सबऑर्डिनेट कोर्ट माने छोटो कोर्ट कथा को। ओके, सिंगल सिस्टम अप्लाइड टू द बोथ सेंटर एंड द स्टेट अपोजिट द अमेरिका। तामाने कोठी ना कोठी भारत रो जो जुडिशियरी सिस्टम अछि इंटीग्रेटेड, स्टार्टिंग पाखु नहीं ऊपर बंद पारे, बट इन केस ऑफ द अमेरिका इट्स द फेडरल कोर्ट एंड द स्टेट कोर्ट इज द डिफरेंट। फेडरल कोर्ट रे केवल फेडरल मैटर बुझाओ, स्टेट कोर्ट रे केवल स्टेट कथा बुझाओ, बट इन केस ऑफ द इंडिया इट्स द कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम कथा। विष्णु प्रसाद बेहरा हो जाऊ तो यस सर।
विजयलक्ष्मी माँ का देह भल ହେଇଗଲା ତ विजयलक्ष्मी ସେଠି ଦେହ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग बाबू हाँ सर सेमती हो। ओके गला କଥା ହେଇଯିବା प्रोविजन ऑफ द इंडिपेंडेंट बॉडीज ठीक अच्छे इंडिपेंडेंट बॉडी जो कथा अच्छी कि आम जो चारि प्रकार बॉडी को आम भाविलु कौन ना एमाने कोठी ना कोठी इंडिपेंडेंट अच्छा निज स्पीयर रे निजे काम कर चारि प्रकार बॉडी किए लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव मीडिया आउ तुम रहा कि जुडिशियरी या व्यतीत आउ मध्य किसी अच्छी से ऑटोनोमस वे रे कि आम कहीपर इंडिपेंडेंट वे रे काम कर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया यूपीएससी या फिर ओपीएससी बॉडीज बुझेगा तो एमाने कोठी ना कोठी इंडिपेंडेंट वे रे काम कर प्लस तुम फाइनेंस कमिशन ताको भी सेमती ऑटोनोमी दिया है से भी काम करें provision of the independent bodies apart from the three traditional organizations like the legislative executive judiciary and media और democracy system some other are working independently कि election commission of india केମିତି भाବରେ election हालांकि यहाँ पर कंट्रोवर्सी अच्छी एक्चुअली इलेक्शन जो मैंने अपॉइंटेड होती सरकार द्वारा सरकार फेवर हो पारे बट संविधान आपको एक्चुअली इंडिपेंडेंट दी संविधान इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एमपी एमएलए मान सब इलेक्शन करने आपको इंडिपेंडेंट पावर दिया पब्लिक सर्विस कमिशन बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल यूपीएससी एंड ओपीएससी कि अदर स्टेट पब्लिक बीपीएससी कि एमपीपीएससी यूपीपीएससी ये कथा कह स्टेट जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस पीसीएस यूपीएससी यूपीएससी और ओपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ओडिशा पब्लिक या इंडिपेंडेंट बेसिक स्ट्रक्चर कथा कह संविधान कथा मूल ढांचा जोटा कही केशवानंद भारती केस 1974 concept of the is the judge made the principle now it's the feature of the constitution concept is the judge made principle very important basic structure concept is a judge made principle पचारे इंदिरा गांधी भाई साहब ये बड़ बड़ कथा तुम कौच बेसिक स्ट्रक्चर आमको बुझे दियो कौन बेसिक स्ट्रक्चर मीनिंग आम बुझी पार सुप्रीम से सब कहला कि भाई साहब तुम आराम से तुम काम कर चल आम जो दरकार हम तुमको आम बुझेबू तुम जो भूल भाल कर धरबू तुम जापर कौन तुम भूल से लिखाई तो जज मेड प्रिंसिपल जज डिसाइड कर जज को कारण अच्छ कौटी एग्जीक्यूटिव अच्छ या फिर लेजिस्लेचर अच्छ तुमको नियम विषय जना ना तुम तो तुमको आम बस तो सब जिन नियम पाठ पढ़े पारे मो कम है तुम कम कर जो आमको लगे असंवैधानिक कि बेसंवैधानिक से जगह आम कौन करूँ ना यहाँ भॉइड करदे कैंसल करदे नल करदे से कहला जज मेड प्रिंसिपल जज मैंने ही डिसाइड कर कारण से वकिलाती पढ़ी द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गोटे फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक बहुत जिन एक्चुअली कौटी ना कौटी डायरेक्ट ना भी इनडायरेक्ट रू जना पड़ जाऊँगी अच्छा बोधे संविधान या चाहूँगी सरकार ठू सरकार तुम या कर ना डायरेक्टली सर्टन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट जिन अच्छी एक्चुअली संविधान चाहिए ना आम पार्लियामेंट चाहिए चेंज कर कथा मेजर फीचर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर हालांकि 100% नेता क्लीयर कट नुहे कौ जिनस को आम बेसिक स्ट्रक्चर कहीद ढांचा जो क्या संविधान ठिया से कथा लिखाई तुम चेंज कर कौन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भाई टॉप रे रही तुम आज मोदी आसब राहुल गांधी आसब अलग किए आसो जीव संविधान बनाई समस्त मैंने नुहे जजेस मान बनाए संविधान सेमती भाव संविधान बनाई लोक मान जो फंडामेंटल राइट कथा लिखाई खराब न जो एग्जीक्यूटिव कथा लिखाई पावर लिखाई जुडिशियरी कथा लिखाई पावर लिखाई लेजिस्लेचर कथा लिखाई पावर लिखाई लोक मानू केमी पावर दिया लिखाई डीपीएचपी लिखाई स्टेट सेंटर रिलेशन लिखाई टैक्सेशन सिस्टम लिखाई तो ये सब जिन एक्चुअली जुडिशियरी लिखाई जुडिशियरी तुम कॉन्स्टिट्यूशन ये अलग कथा कह जिन कॉन्स्टिट्यूशन सब मेंशन कराई से कथा कह सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रे जो कथा लिखाई से कथा टॉपर रे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट रहे कि कंट्री रहे तो से रिपब्लिकन हेड इन द सेंस इलेक्शन हो राजा राजड़ा जो द्रौपदी मुर्मू अच्छा
ତାପରେ କହିଲା ମୋ ଝିଅ ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ତା ଝିଅ ତାପରେ କହିବ ଆସି ମୋ ନାତୁଣୀ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ଆମ ଘରେ, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ହେଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ୱେରେ ଇଲେକ୍ସନ କରାହଉଛି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଢା ହବ, ସେଇ ୱେରେ ଯିଏ ଜିତିଲା ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଇପାରେ, କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ବଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବା ଦରକାର। ସେକୁଲାରିଜିମ୍, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ କଥା କୁହାହଉଛି। ଫେଡେରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଦେବାକୁ ପଡିବ, ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେଣ୍ଟର ତମ ପାୱାର ତମେ ରଖିବ। ସୁଭେନିଟି ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ସୁଭେନିଟି ମାନେ କଣ? ଆମେ ଆମର ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ, ସୁଭେନିଟି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସୁଭେନିଟି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରେସି, ତା ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ୱେରେ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେସି, ହେଲା କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବ। ସେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ, ଲୋକସଭା ରହିଲା, ରାଜ୍ୟସଭା ରହିଲା, ଏମପି ମାନେ ରହିଲେ, କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ତ ଅଛି ଅଲରେଡି। ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଡିପିଏସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୀତ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଭୁଥିବ ତୁମକୁ, ବାହାରେ ମନ୍ଦିର ବଜା ହଉଛି। ମୋର ମୋର ଭାବ କାଳିଆରେ କାହାକୁ ଜଣାଥିବ, ମହାଦୁଃଖୀ ମୁଁ ମହାବାହୁ। ବଢିଆ ଗୀତ। ଯୋଜନା ଗୀତ ଶୁଣିନବା କେତେବେଳେ? ହଁ ସାର୍, ହଁ। ମୋର ମୋର ଭାବ କେମିତି କିଏ ବୁଝିବ। ଚଲ, ଟେମ୍ବୁଲ ଆକୁ ପଢିକି ମନେ ରଖିଦବ, ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟା ପରେ, ବାସ୍ we the people of India having the solemnly resolved to constitute India is the sovereign socialist secular democracy, यार मीनिंग सब अच्छी नेशनल बड़ा बड़ा बना लिखा है मीनिंग रिपब्लिक एंड द सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, सब वर्ड और इंपोर्टेंट मन रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, liberty of the thought expression, belief, faith and worship, equality of the status of opportunity, and to promote among all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November, but the date of the 1949, to hereby adopt the enact to give the ourselves this Constitution. पढ़ी मन रख दो। सुभेरिन या मीनिंग जो से लिखा था बड़ा बड़ा वर्ड था, मीनिंग कौन सी लिखा है? सुभेरिन पढ़ा इतना कोई इतनी जोड़ेगी। This means India is the both internally and externally free, not depend upon the outside authority। ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେଇଗଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ହେଇଗଲେ, ଅଲଗା ସବୁ ପାର୍ଟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ସୁଭେନିଟି ମତଲବ କଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ସାହେବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାସିତ, ଆମକୁ କେହି ବାହାରୁ ଭିତରୁ ଆମେ କାହା ଚାପରେ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏକଦମ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଭାବରେ ଡିସିସନ ନେବ ସେମିତି ଆମେ ଆମେ କୌଣସି ଚାପରେ ନାହୁଁ କିମ୍ବା କାହା ବାହାର କଥାରେ ନାହୁଁ। ରିଲେସନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆମେ ରଖିବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କଥା ରହିଛି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଆମେ ତା ଚାପରେ ନୁହଁ। କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେଉଛି, IMF ଲୋନ୍ ଦେଉଛି, କିମ୍ବା ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ଏସବୁ କଥା ଅଛି, ଆମେ ତା କଥା ଶୁଣିବୁ, ଶୁଣିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଚାପରେ ନୁହଁ, ୟୁନିଟି ହିସାବରେ ଶୁଣିବୁ। ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ socialist inserted in the 42nd amendment, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା କୁହ, refer to the some form of ownership means the production and distribution of the state. India is the more towards the mixed economy, ମାନେ ଭାରତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ସେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ଇକୋନୋମିକାଲ ୱାର୍ଡ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି, ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ରହିବେ ପ୍ଲସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର। ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କଥା କହୁଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ ଓନଲି ଦ କନସର୍ନ ୱିଥ ଦ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଭେରିୟସ୍ ସିଟିଜେନ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ର ରିଲେସନ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଲୋକର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଜାତି କ'ଣ, ଗୋତ୍ର କ'ଣ, କାଷ୍ଟ କ'ଣ, ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଥିଙ୍କ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବୁଝିହେଲା? ଶର୍ମା ଅଛି କି ଯାଦବ ଅଛି କି ପଣ୍ଡା ଅଛି କି ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି, କ'ଣ ଏମିତି କିଛି କହିହବନି ହେଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିନଥିଲେ ସବୁ ମୋଦି ଖରାପ ଲୋକ, ଯାହା ବି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ହେଲା। ମୋଦି ମାନଙ୍କୁ ହେବା ଦରକାର, ସେଭଳିଆ କଥା କହୁଛି, ସେମିତି କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ। ନଟ୍ କନସର୍ନ ୱିଥ ଦ ରିଲେସନ ୱିଥ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଥ ଗଡ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ नो ରିଲିଜନ ଇଟ୍ସ ଓନ୍। ଭାରତରେ କୌଣସି ନିଜର ରିଲିଜନ ନାହିଁ। हालांकि हिंदू महासभा कथा कुहाଯାଉ, RSS କଥା କୁହାଯାଉ, ବା ଭାରତ ରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ କଥା କୁହାଯାଉ, these people are doing something else, ବଟ୍ ହେଲେ ବି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାହାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲିଜନ ଦେଇନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲିଜନ କିଛି ନାହିଁ, ଫର୍ ସେକ୍ୟୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି।
से अनुसार भारत फॉलो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कौन गवर्नमेंट ड्रॉ इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल सामान्य है डेमोक्रेटिक छोटे वर्ड मन रखियो आपको एसएससी लिखला या फिर तुमरो एथिक्स पेपर लिखला या फिर सोसाइटी जो गोटे पेपर अछि तुम मेंस रे से जिनसे लिखला ये सब मीनिंग रही कथा बुझिले कथा आगु लिखि नले ऐसे लिखला पुणी कलम रही जीवो कौन आकु लिखिबी कौन मन इच्छा पुणी प्रथम द्वितीय श्रेणी ऐसे लिखला से बेले ऐसे लिखि democratic government draws its authority from the people the ruler are elected by the people and accountable to them that is the meaning of democracy republic republican head of the state the india shall be a elected person president कथा कह hold office for the fixed term मन इच्छा हिटलर भलिया रहिबिनी president of the india chief executive head of the india that is the republic राजा रानी केही रहिबिनी राजा रानी केही रहिबिनी कि मु रहिबी मो पुଅ रहिबो मो नाती रहिबो समस्त आमे रहिबो घर सारा जेମିତି ब्रिटेन है so not like that preamble also key for the constitution to resolve the problem of various sectors हम जो preamble लिखिले गुडाय प्रकार कथा fraternity ही जाऊ रिपब्लिक ही जाऊ सोशलिस्ट ही जाऊ ठीक अछि ये सब जिंस जो लिखिले ना कोठी हमको गोटे देखौची सिखौची अच्छा अच्छा हमरो ताहले संविधान एया कहया पई चाहू तो ताकू एक्चुअली हमें मानिया पड़ेगा कि संविधान तक बचे Lastly, preamble was not the part of the constitution, but Keswananda Bharati versus State of Kerala. କହିଥିଲି already. Case is the part of the constitution. এটা ନଥିଲା part of constitution ରେ preamble, but ତାପରେ part of constitution ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ amendment କରିହବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କରାହେଲା. Also, Parliament have the power to amend, but not the basic structure of the preamble under the Article 3. Parliament ର power ଅଛି Article 368 ରେ anything ଜିନିଷ ସେ change କରିପାରିବ. Even କି fundamental right इवेन की प्रिएम्बल मध्य चेंज कर पारे बट बेसिक स्ट्रक्चर थिबा दरकार माने कहि देबनी नाही हमर फ्रेटर्निटी रहइबो नाही भाईचारा किछ रहइबो नाही जे जाग पारे बाटे खाली नॉट बी लाइक दैट है समस्त भाईचारा मिल मिसाई चलो समस्त साहाय्य करिवो समस्त कान समस्त रखिवो तब जे देश आगु चल वंदना बाबू वंदना साहू बोधे सर लास्ट स्लाइड टा उत्तर कोंत थी लास्ट पॉइंट ना मैडम हां सर लास्ट पॉइंट हला पार्लियामेंट पावर टू अमेंड ता माने पार्लियामेंट रो आर्टिकल 368 अछि जो ता माध्यम रे पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि जे कोन चीज को अमेंड करि पारे इवन की बेसिक स्ट्रक्चर को इवन की हमर फंडामेंटल राइट को करि परिबो आ प्रिएम्बल को मध्य चेंज करिवो बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करो बेसिक स्ट्रक्चर कौन ऑलरेडी कही जो हमर सुप्रीमेसी कथा कहछि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिपब्लिक कथा कहछि या फिर सेकुलर कथा कहछि ये जो बेसिक मूल ढांचा को चेंज कर बाकी इच्छा प्रिएम्बल को मध्य संविधान चाहे हमर पार्लियामेंट चाहे चेंज कर यूनियन टेरिटरी एंड रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट अब वर्तमान तमे देखु जना जो ए सब स्टेट हालांकि ओडिशा पूर्व थिला बहुत सारा स्टेट देखुଛ इंडिया सेमती नथिला इंडिया स्वाधीनता है तुम चारि प्रकार अलग अलग सब स्टेट था स्टेट ए बी सी डी टा यूनियन टेरिटरी स्पेशल लिखा बाकी तुम रखा कौन विभिन्न प्रकार जो प्रिंसली स्टेट थे गोटे रखा ब्रिटिश टेरिटरी जो गुड़ा कंट्रोल था रखा बाकी थर्ड टाइप रोथ मिशामिशी होते कि ब्रिटिश यूनियन ब्रिटिश टेरिटरी प्लस आमर प्रिंसली स्टेट मिशा मिशे सी कैटेगोरी रखाई लास्ट डी यूनियन टेरिटरी रखाई बट समय क्रमे जो चारि प्रकार स्टेट को मेंटेन करवा कि जहाँ भी क्राइटेरिया आम फास्ट भारतीय पार्लियामेंट देइथिला पावर से पावर को जगी रखी चलिया बड़ कष्ट होगा सेकेंड कथा या भितर स्टेट माने बहुत सारा डिमांड आसी आंध्र कहला अलग है भाषा आम अलग कहूँ विभिन्न प्रकार कमिटी बसिला सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा भाई साहब एक्चुअली जो एमाने कहउछंती भाषा एमाने अलग कहउछन तेलुगु तेलुगु अनुसार ताकू अलग स्टेट दबा ना कौन कथा रह बट सब है बहुत प्रकार कथा है बोले तापर सरकार मध्य ताकू अलग कला कला जेतु अलग स्टेट रे डिमांड आसीला कि भाई साहब हम तो तमिल कहू मलयालम कहू मराठी कहू आम गुजराती कहू भोजपुरी कहू ये सब कहूँ से अनुसार धीरे धीरे पिक्चर आज तुम सामने अलग अलग स्टेट प्रथम बहुत सारा कम था कहली चारि प्रकार अलग अलग ग्रुप रहता ए बी सी डी ओके
यूनियन टेरिटरी एंड रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट्स इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स में राजा राजुड़ा माने शासन करते जेମିତି ସମ୍ବଲପୁର କଥା ହେଇଗଲା ଜୁନାଗଡ଼ ହେଇଗଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଇଗଲା ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା at the time of the independence two type of political unit existed in India one British and the Sir. Prince हाँ बाबू जो जूनागढ़ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସାର୍ ସେଟା କୋଉ ଜୁନାଗଡ଼ ସାର୍ गुजरात रे ଗୁଜୁରାଟରେ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ବି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଜୁନାଗଡ଼ ଅଛି ତ ସାର୍ ଆଉ ନା, ନା। ସେଇଠି ବି ମାନେ ରାଜା ବୁଝିଲି ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ବୁଝିଲି ନା ଏଇଟା ଯୋଉ ଜୁନାଗଡ଼ ତମ ଗୁଜରାଟ କଥା କୁହ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଲ ଠିକ କଥା ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କହିନି ସେ କଥା ସେଟା କଳାହାଣ୍ଡିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀ ସେଇଟା ସାର୍ ହଁ, ଜୁନାଗଡ଼ ହଁ। ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଜୁନାଗଡ଼। ଭବାନୀପାଟଣା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପୁରାଣ ରାଜଧାନୀ ଆମର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରାୟପୁର ଅଛି ଏପି ଯୋଉ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ଆମର जैसे रायपुर ने जयपुर सॉरी जयपुर गोटे कन्फ्यूज होती पिला राजस्थान जयपुर या फिर ओडिशा जयपुर ହେଲା। तो से अनुसार देखिए ता स्पेलिंग अलग अच्छे आ स्पेलिंग अलग अच्छे सेठी भी कन्फ्यूज होते राजस्थान जयपुर टा कोठी ना कोठी बड़ ताଙ୍କର सिटी ହଁ ସେଇଟା ସାର୍ ବଡ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉଟା ବୋଧେ ଗଡଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ସାର୍ ସେଇଟା ହଁ ସେଇଠି ବି ରାଜା ଘର ଅଛି ସାର୍ ହଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଯାଇଛି ଯାଇଛ ଜୟପୁର ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଜୟପୁର ସେଠି ହଁ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଫର୍ଟ ଅଛି ଯିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ହେଲା ତ ଯିବ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଫର୍ଟ ନାଁଟା କଣ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚଲେନି ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହୁଥିଲେ ହଁ ସାର୍ ଏଇ ଲାଇକ୍ କରି ଯୋଉ ଏଇଟା ସାର୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟା ଅଛି ଜୁନାଗଡ଼ ପୂର୍ବରେ ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ କି? ଜୁନାଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି କହିଲେ ଏଠି ତ ଆଚ୍ଛା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଯାଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଏଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଲେଖା ତା କଣ integration of the princely state at the time of the independence two type of political unit existed in India British provinces and the ତମର princely state ତାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କୋଉ ଏରିଆକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ରାଜା ମାନେ ହାଲାକି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆସୋସିଏସନ ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ଇଏ କର ଖଜଣା ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୈନିକ ଦଉଥିଲେ ଏଇ ଇତିହାସ ସବୁ କଥା ପଢି Under the Indian Independence Act 1947, the state were given the freedom to join their either Pakistan or the India or the remain independent. Muhammad Ali Jinnah, भाई साहब सेपरेट पाकिस्तान है ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହେଇଗଲା ଇତିହାସରେ ପଢିବ ସେଗୁଡା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ନା 1947ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାୱାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ସାहब ଆଇଦର ତମେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶି ପାର या फिर पाकिस्तान सहित मिसी पार या फिर तुम इंडिपेंडेंट रही पार यो या पर राजा हरि सिंह कथा पड़े जम्मू काश्मीर मैं एकदम जूनागढ़ हैदराबाद एक कथा भी पढ़ो मैंने कहले भाई साहब आमर कार सहित मिसबार ना जम्मू काश्मीर चलो ठीक अच्छे बुझीगला ता कथा सी सेपरेट अच्छी यूनिक कल्चर भारतीय भाभी गोटे सैंडविच बनवाई भी स्टार्टिंग रे सेटा अलग कथा है बट एनी हाउ तो तापर तो से शरण पशिले भाई साहब कि आमको बचाओ पाकिस्तान सब आसिक ହେଇଗଲେ अत्याचार କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ କଲା ଭାଇ ସାहब कंडीशन आगे करो कंडीशन आगे करो ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାଇକି ସୈନିକ ପଠେଇବୁ ନହେଲେ ପଠେଇବାର ନାହିଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଖତରନାକ ଲୋକ India independence in 1947 ତେଣୁ remain independent while the most of the 562 states joined the India and the Pakistan ବହୁତ ସାରା ये ଯାହା ପାଇଲା ଯୋଡ଼ି ଯାହା ପାଇଲା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ା ଗଲା ज़्यादातर इंडिया ले जोड़िले ହେଲା ଆଉ କିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଯୋଡ଼ିଗଲେ some are reject to join anywhere like the Hyderabad Junagadh in spite of the strong historical cultural and economical link ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେଖ ଇଏ ଭିତରେ ଆସୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦଟା କୋଉଠି ଅଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା କ୍ୟାପିଟାଲ କଥା କୁହାହଉଛି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଶ ହେଇଥାନ୍ତା ବେତାଳିଆ କଥା ହଉନି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଛୋଟିଆ ଦେଶଟେ ହେଲା ଜୁନାଗଡ଼ ଠିକ ଅଛି ଗୁଜରାଟ ନଦୀ ପାଖକୁ ଅଛି ସେଟା ଚଳିବ ବଟ୍ ହେଲେ ବି ଜୁନାଗଡ଼ ଗୁଜରାଟରେ ନା ତ କେମିତି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହବା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଏକ୍ସେସନ କରାହେଇଥିଲା ତ ସେଟା ପଢିବ ଇତିହାସ ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଆମ ସହିତ ଟେରିଟୋରି ଯୋଡ଼ା ଅଛି ଆମ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯୋଡ଼ା ଅଛି ଆମ ଭାଷା ଯୋଡ଼ା ଅଛି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ତା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଏ ରଖିବ ଦବ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମିଶ ନହେଲେ ରାତାରାତି ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା ଏ ଜୁନାଗଡ଼ ତ ରାଜା ପୁରା ଖତରନାକ ଡେଇଁ ଡୁଆକି ରାତାରାତି ପଳେଇଗଲେ
At the end, it was the possible to unite due to the Sardar Patel and VP Menon. प्राय टाइम रे पिला लेखन या नाटा VP Menon ये भी बहुत हेल्प करते सरदार पटेल को यूनाइट करिया मेन मेन ओ मानव हैं कौन पे दिले प्रसाद है कंक्रीट ये तोड़ता बीपी मैडम का पूरा नाम कौन है? VP Menon ये देखी दो बाबू इस VP Menon आई थिंक देखी दो ମୁଁ ଗୁଗଲରେ ମାରିଦବ VP Menon ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଆସି ଦେଖିଦବ ଏତିକି କାମ ଲେଖିଦବ କାମ ବନି they made the details planned in the merger of the states ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ କି କେମିତି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ବଳେ ବଳେ या फिर କୌଶଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ହଉ ନହେଲେ ଭଲରେ ହଉ ନହେଲେ ବୁଝେଇକି ହଉ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉ ପୁରା ଆଟାକ୍ categorize all the state in the four groups like the A, B, C and D କହିଲି प्रिंसली स्टेट किए ब्रिटिश प्रोविंस किए बोथ टाइप रो किए यूनियन टेरिटरी किए आंको नेकी चार प्रकार पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी वर्तमान जहाँ रही धार कमिशन एंड जेपीबी कमिशन कौन 1948 गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिशन अंडर द एसके धार ए जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट टू एग्जामिन इन केस ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस डिमांड हैला तामाने मन इच्छा सरकार बसे दी ठीक है फॉर एग्जांपल कलकत्ता केस हैला विभिन्न प्रकार कथा हम फॉर एग्जांपल निर्भया केस हैला दिल्ली रे निर्भया केस हैला निर्भया केस रे कोन हैला ना जो हमर क्रिमिनल एक्ट तो से एक्ट रे बहुत प्रकार कथा चेंज हैला फॉर एग्जांपल रेप जे करूची ताको मैक्सिमम केते पनिशमेंट दे पर पूर्व एक्चुअली कैपिटल पनिशमेंट को लगभग बंद कर देथिला भारत कैपिटल पनिशमेंट बट एक्चुअली निर्भया केस पर लॉ रो सुधार आसला बहुत सारा नियम चेंज हैला जदि हिनियस क्राइम हबो से जगह आम कैपिटल पनिशमेंट दे पारे यस लॉ चेंज करा कि फांसी दिया होता कथा बुझी हो तेणु जेकोसी प्रॉब्लम जिन आसो ना निर्भया फंड तैयारी कराला विभिन्न प्रकार सेफ्टी मेजर्स नियाला सब जिन बहुत प्रकार चेंज हो बहुत प्रकार लॉ रे अमेंडमेंट कराला चेंज कराला तबे जाय कथा नहीं पार एक्जाक्टली से कलकत्ता केस है तो कलकत्ता विभिन्न प्रकार मेडिकल जो ड्यूटी सिस्टम वगैरह वगैरह सब जिन आप चेंज हम देखो तो कोर्स से एक्चुअली जेहेतु 48 लैंग्वेज आधार एग्जांपल दिल्ली रे तुम बसिल हिंदी कहूच या फिर बाहर के पाठ पढ़ी आस तुम इंग्राजी कहूच आम तो तेलुगु कहया लोक तमिल कहया लोक हाउ कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज भाई आमको अलग कराओ तेणु से कमिशन बसला एसके आधार कमिशन भाई साहब देख कौन कथा कह सतर कौन आम जब लैंग्वेज आधार पर राज्य बनइबा ठीक ठाक हम या फिर देशर यूनिटी इंटीग्रिटी किसी क्षति पहुंचे recommendation was there was the basic of the geographical cultural and historical economic etc से कहले भाई साहब लैंग्वेज पर करबा ठीक होनी ता व्यतीत देखिबा दरकार जियोग्राफिकल एरिया कौन अछि कल्चर कौन अछि हिस्ट्री कौन अछि इकोनॉमिक्स कौन अछि ये सब जिंस को देखि हमें कोठी ना कोठी एनालिसिस करिया दरकार in December 1948 Congress appointed a committee under the Jawaharlal Nehru Vallabhbhai Patel and the Pattabhai Taramaya JPB to examine the issue afresh अथर पुणी देखला कारण डिमांड जबरदस्त चलता केन्द्र अलग अलग स्टेट वैसे हमको अलग ओडिशा अलग अलग थिला report submitted in April 1949 also dismissed the idea of the recognition of linguistic basis ये विषय कथा कहले लैंग्वेज आधार पर भाषा के आधार पर हम किसी को राज्य बनाना नहीं चाहिए प्रॉब्लम होगा तभी तो लिंग्विस्ट आधार पर एक्चुअली मना कले बनी also recommend the public demand ठीक अछि तो पब्लिक जदि डिमांड करछन देखो provision regarding the territory and the constitution mentioned in the first schedule of the Indian constitution भारतर संविधान रे प्रथम एक्चुअली शेड्यूल ले मेंशन करा है आमे चाहिए पार्लियामेंट चाहिए राज्य बनै परिबो ता टेरिटोरी के एपट सेपट करि परिबो नुआ बनै परिबो बड़ को छोट करि परिबो छोट बड़ कर दि जण मिसै गुटे कर इस बिच अछि ए परिबो तमन असंभव किछ कर Parliament have the authority taking the new states of the change or the alteration of the boundary parliament parela state change करि परिबो अल्टरेशन करि परिबो दिटा मिसै परिबो गुटे गाडी का गुटे करि परिबो whatever may parliament can do this Vida Vera good morning उठिला बदे Vera भी उठिला सर गुड मॉर्निंग सर मोर तो कैसे उठे के प्रॉब्लम था यार ठीक है ठीक मोबाइल तो प्रॉब्लम बेसी हो जाएगा है ठीक है First linguistic state and the state recognition commission
ତଥାପି ଦେଖ ସରକାର ତ ମନା କରୁଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେଟକୁ ବାଣ୍ଟିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଶର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଉପରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ। କିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମନେକର ପୁଣି କହିବେ ମୁଁ କୁଇ ଭାଷା କହୁଛି, ସେପାରେଟ୍ କର ଭାଇ ସାହେବ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିବେ ମୁଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କହୁଛି, ମତେ ଅଲଗା କର। ଆଉ ଜଣେ କହିବେ ମୁଁ କୁଶଳୀ ଭାଷା କହୁଛି, ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କୁଶଳୀ ଭାଷା ଗୋଟେ, ତ ମତେ ଅଲଗା କର, କୁଶଳୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲଗା କର। ଆଉ ଜଣେ କହିବେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ କହୁଛି, ମତେ ଅଲଗା କର। ଆଉ ଜଣେ କହିବେ କଣ ମୁଁ ପୁରୀ ଭାଷା କହୁଛି, ମତେ ଅଲଗା କର। ବାସ୍ କଥା ସଇଲା। ସୁନ୍ଦର ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି ୟୁନିଟିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। 1953 first linguistic state of the Andhra Pradesh was created by the pressure of the agitation, hunger strike and the death of the Puttu Sirimulu. साउथ इंडिया ना गुड़ा तुमको अलग अलग मिल ठीक है। बहुत सारा एजिटेशन है आंध्र प्रदेश, खतरनाक एजिटेशन, ठीक अच्छे तो एजिटेशन लोक भी मृत्युवरण कले, सरकार का लाभ हेनी। चलो आंध्र प्रदेश नहीं चलो अरे सेपरेट है पुणी अलग कथा तेलंगाना बाकी आंध्र प्रदेश कथा कहूँ। दिस लीड टू डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट एंड अदर लैंग्वेजेस बेसिस जेहेतु दिगला अलग भी कौटी ना कौटी से भी डिमांड करा स्टार्ट कर भाई साहब आम तमिल कौच, मलयालम कौच, कन्नड़ कौच, ऑल दिस थिंग्स, मराठी गुजराती सब जिन कौच। This led to the demand for the separate state by the others in the language basis. Jawaharlal Nehru appointed a commission under the Faisal Ali to consider the demand. कौन करा हो? Other two members also came Panikkar and H.N. Hujru. कांकू रखिले टीम। They recommended for the 16 state and 3 centrally administrated area. Center refused that and the follow the previous four-fold structure, 14 state and 6 union territory under the state recognition 1950. मैंने जो सुझाव देले कि भाई साहब आम एक्चुअली सब जो ए बी सी डी प्रकार अच्छी ताकू एक्चुअली करिया दरकार, ताकू एक्चुअली हटे कि स्टेट आउ यूनियन टेरिटरी कंप्लीट को बांटी देवा दरकार। तो सरकार कोठी ना कोठी जिनसे कले नाही, सरकार सेतले एक्चुअली भी 14 स्टेट हेतिला इंक्लूडिंग तमरे ए बी सी डी आउ 6 यूनियन टेरिटरी थिला जो अनुसार सरकार थिले से अनुसार एक्चुअली सरकार रहले, हालांकि पछर पुनी चेंज हो धीरे तापरे कोन हला द स्टेट वर हला आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू काश्मीर, केरला, एमपी, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान 6 यूनियन टेरिटरी कोन थिला हला अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिस्ट्राय जोटा कि आमिलाडीवी आइलैंड, मणिपुर, त्रिपुरा सब जिन छुट्टी थी भी सब चेंज हो जाए। Act came to force November 56, promoting cooperation among the various states from the 5 zonal council. तो जो प्रकार स्टेट अच्छा कि यूनियन टेरिटरी एवं पर्यटन अच्छी भारत में है 16 पाखापाखि 14 पाखापाखि स्टेट थी बुझीपार तो आज बर्तमान से अनुसार बढ़ी चली नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। तो ये जो जोनाल काउंसिल रे माने कोऑपरेट करियो परस्पर सहित मिसिबे कि भाई साहब हाँ आम मीटिंग कलु ये सब जिन कथा ता माने जे मोदी बाबू कि आमर कौन ममता बानार्जी और नवीन पट्टनायक सेपरेट हो जोनाल काउंसिल मिसिबे सेमती न हवा कारण जोनाल काउंसिल बहुत बड़ गोटे इंपोर्टाट रोल प्ले करे। जदि कौन प्रकार टेंशन क्रिएट होची वेस्टर्न ओडिशा रे, यदि छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा सरकार बसिकी विभिन्न प्रकार इनडायरेक्ट प्रेशर अच्छी ये जिन द्वारा आम वेस्टर्न ओडिशा को कि विभिन्न प्रकार कथा को आम कंट्रोल रखिपर कि मानकर ओडिशा वेस्ट बेंगल कथा कहुच्छी बॉर्डर कथा कहूँ से जगह जब मेदिनीपुर कि दीघा ये पाखापाखि रिजन कथा से जगह किसी टेंशन क्रिएट हुए तो दी जन सरकार बसिक आपस समाधान कराई विभिन्न प्रकार कथा अच्छी तो मिसिले हम। Other member are the chief minister of the zonal state, 2 minister of the each state, 1 member from the each union territory nominated by the president. तो zonal council रहिबो एमाने प्रत्येक स्टेट चिफ मिनिस्टर से मान रहिबे, बाकी मेंबर रहिबे, कोठी ना कोठी मीटिंग हबो, एडवाइजर टू द काउंसिल ए जिनस ठीक ठाक। 1960 agitation and the formation of the Maharashtra and Gujarat from the Bombay. Bombay कोन हेगला ना महाराष्ट्र गुजरात अलगा है स्टेट रूल्स टू 15 14 15 हेगला। 1963 formation of the Nagaland used to 60s Nagaland hingala Goa and Daman Diu give the state union status to union territory Goa Daman Diu 1966 Punjab and Haryana hingala separate hingale Chandigarh is the union territory and common capital of the Punjab and Haryana hingala Chandigarh समझते पंजाब के मुने में हरियाणा के मुने में ठीक है तुम दी जन सांगर रोता दी जन एपट सेपट रही मझे तुम रहा चंडीगढ़ तुम चंडीगढ़ नहीं कि 1969 मेघालय क्रिएटेड फ्रॉम द आसाम पाखर पुणी मेघालय अलग है स्टेट 18 हो
ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବନିଯାଏ। ଏଟା ପଢିକି ଥରେ ଲେଖିଦବ, ଲେଖିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ କୋଉ ମସିହାରେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ବନିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ କଣ କୋଉ ବନିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ହରିୟାଣାର କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ କହିବ? ହରିୟାଣା କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ? ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସାର୍। Very good. ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସାର୍, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ହୁଏ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି, ବୁଝିଲେ ନା, କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ। ପଞ୍ଜାବର ରାଜଧାନୀ ସାର୍। ଓକେ, 1971 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଡ ଦ ଷ୍ଟାଟସ ହେଲା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦର୍ଜା ଦିଆ ହେଇଗଲା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ 19। 1971 ତ୍ରିପୁରା ଆଣ୍ଡ ମଣିପୁର ଅଲସୋ ଗଡ ଦ ଷ୍ଟାଟସ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ୟୁଟି ଥିଲା या फिर थर्ड फोर्थ कैटेगरी स्टेट थिला, सेମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦର୍ଜା ଦିଆ ଖୁସି ହେଇଗଲା। 1975 ସିକିମ ଖତରନାକ ହେଇଥିଲା, ସିକିମ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ, ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ ଟୁ 22। हालांकि सिक्किम टोटाल नथिला भारत रे यार, आको बहुत कंट्रोल करके अना है ହେଲା, सिक्किम कथाटा स्पेशल अछि पड़ियो। 1986 मिजोरम गॉट द स्टेटस, इसी भेला। 1988 अरुणाचल प्रदेश गॉट द स्टेटस फ्रॉम आसाम, 26 ହେଲା। 1987 गोवा, गोवा बहुत लेट रे आसिला, पोर्तुगाल। 25 2000 रे, 2000 मसिया कथा लखा, 2000 उत्तराखंड, 26 ହେଇଗଲା। देहरादून है, खेती हवा से खाओ मिला, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से पाक। आफ्टर 2000 3 states created like the झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना ହେଲା 229 ତା ଭିତରେ ପୁଣି ସାର୍ ଏଇ ମସିହା ସହିତ ସାର୍ ଏଇ ମସିହା ସହିତ କଣ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମେସନ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆପଣ 2-3ଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ରହିବ, ଯଦି ମନେ ରଖିଦେବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରଖିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ମସିହା ମନେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ସାର୍ ଆସୁଛି। ନା କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢିଥିବେ ହେଲା, କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି ଏଥିରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ପଢିଲେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସିଚୁଏସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ୍ରିପୁରା ମଣିପୁରକୁ ଦିଆହେଲା, 71ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିମାଚଳକୁ ଦିଆହେଲା, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଦିଆହେଲା, ତା ସହିତ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରାଇବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲିଙ୍କ କରାଇବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲା ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରାଇବେ ହେଲା, କିମ୍ବା ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲା, ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଜର ହେପନିଙ୍ଗସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ୟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ କଥା ମନେ ରହେ। ସିଧା ସିଧା ରଖିଲେ 2 ଦିନ ପରେ ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରି କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍। ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ର କଥା ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବନେଇବେ, ବୁଝିଲେ କି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ଟା ବନା ହେବ କି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କିଏ, इंदिरा गांधी, या फिर किए जवाहरलाल नेहरू, या फिर मोरारजी देसाई, या फिर तुम राजीव गांधी, तो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी तो जो आगु पछू पछू स्टेट गुड़ा है प्राय तुम टाइम रे ही मन थी सब पूर्वर जो गुड़ा के 10-12टा स्टेट आर मन रखा नट्स आई थिंक बड़ चैलेंजिंग हम। इतिहास 1000 डेट मन रखुच, इतिहास तो मेन डेट मन रखा पड़ो ना, डेट मन रख केमती करेंगे, तो एथिरे तो सर तेलंगाना सर जो तेलंगाना टा 2014 रे हितला 29तम, तापरे से जो कश्मीर टा काटिकी 2019 में से कश्मीर टा काटी देथिले 28 ही हेतला, आउ 8टा यूनियन टेरिटरीज अछि। से सर लास्ट डीटा को पॉइंट है ठीक ठीक हो। बिल्कुल ठीक कथा कहि आपको टिके करप्शन जो करेक्शन करिवो, तो लास्ट 29 स्टेट्स एटा तुम 28 आ 8 हे जो है अनुसार ताको करिवो, मन रखा पड़ियो। टिके बाकी डाउट्स अछि पचार, डाउट्स